Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Timog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya ariglaran ang napulog na mga anak. pinakop kalimutan ngayon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, magkikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mo kinang panahon nga atong paghisgutan, atong isumada, ato kining tagud-taguron ang mga topiko nga nahan ay karon nga semana sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos, salamat kayo mo kami gihatagan ng higayon. Nga among nasabtan ang paghitabo sa unang panahon, may dakong leksyon alang sa among pagkinabuhi karon. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, mga ayog ko o sorry kaninyong tanan nga naulahi ang atong pag-post tungod kay na ako emergency nga gilakaw. O sa I hope na magkapasensya mo na ako. Thank you. Mga kaigsunan, sa makausap pa, magangyo ko ninyo. Napagitay ko lang alang sa atong, kining atong apple mga kaigsunan. Sabi ninyo, kung musugot lang unta ko, mas mayag yun digsoon nga, kanang ato bito ma-feel nga kamotipik o kabahin, bisag unsa kagamay ang inyong salapi, mapadalaman ninyo sa GCash ba? Akong balikon, bisag gamay nga salapi, ang ako lang nga kanang inyong gibati nga doon na mo'y participation sa atong proyekto mga kaigsunan. No? So bisag unsa kagamay, ang GCash, Pimaya, mudawat pa na mga kaigsunan. Ang ako lang yun nga, kanang kami mismo diri sa atong studio, nagbati mi nga kamo, nagparticipate mo mga kaigsunan. Dili lang ta magsalid ni adtong dunay mga inuto marang-arang nga ikahatag. Besag pila din ang kantidad, mas 5 pesos magpila, ang ako lang participation. Ang ako GCash anda mga kaigsunan. Monto ta karon sa kaduhang leksyon. Surprised grace. No? Wala pa butang nga grasya. Sorpresa. Ato tanaw nigso ng teksto. Di ta mo bulag sa sinulat ni Joshua o Josue. Sa Hebrews 11:31 nagingon pinagis pagtuo ang bigaon nga Rehab wala malaglag kauban sa mga tao nga wala motuo kay iyang gidawat ang mga espiya uban sa kalinaw. Rehab, hintil, taga-Kanaan mga kaigsunan. Apan, wala siya malaglag sama sa mga kaubanan niya nga kaliwatan. Tungod kay iyang gipili ngayong gidawat kato mga espiya sa mga Israelhanon. Sa mga kadaghang baya, atong sultihan atong kaugalingon, di na nako nibuhaton. Promise, mag-promise ko, di na yun ako nibuhaton. Apa nigsuon? Usahay, wata kay balo, ato nang nabuhat. O ka, nahibulo to, pero muna nagpugong, di yun takapugong. Nabuhat gyapon nato ang maong sayop. Dahil mangutan na ta, ano nga ako mangyito nabuhat? Uy, nahibulo magkiko nga sayop to. Ang Israel mga kaigsunan gihatagan og ikaduhang higayon, second chance sa pagsulod sa yuta sa saad. Second chance. Karon naniguro na gyud si Joshua mga kaigsunan. Nga kinahanglan masabtan niya unsang problema nganong di magyud nato makuha kining Kanaan. Nganong di ba nato ni makuha? Mahinungdan mga kaigsunan nga padala siya og duha ka espiya.
No? Matod pa sa Biblia, ang Biblia tigpaniid. Do ka spy. Aron mukuha og mga impormasyon didto sa maong syudad, sa mga taga-Kanaan, unsa ang klase sa mga tao didto, unsa kalig-on ang ilang military, unsa kadagan ang ilang water supply, o asa gikan ang water supply. Ayaw gimugunaon na igsoon nga kung gisaad ang yuta sa Kanaan ngadto sa mga Israelhanon. Nga mga Israelhanon walay hago, dawaton ra nila nga limpyo, dili igsoon. Gisaad ka na nga yuta, pero kanang mga Israelhanon maghago sila. Doon na sila ilang input. Doon na sila pagabuhaton. Kay ang pasalig sa Dios dili kini magawala sa effort sa tao, sa iyang pagpaninguha. Nagpasalig ang Dios pero ang tao mo'y maninguha. So ang Israel nagatindog na sa utlanan sa Kanaan sa ikaduhang higay. Primero nila atras sila, siya di makaya ni. Ang suba, dako, di makaya ni. Usaw na itong tabok. Dahil malik na po sila mga kaigsunan. So, sigurado na yun ni Joshua nga ilag yung adto kuhaong yun ang mga dapit. Okay? So, na sila mga kaigsunan. Gi-evaluate na yun maayon ni Joshua. Unsa yun ang problema nga nung di magyun nila magkuha kini nga syudad. Ikaduhang higayon. Ang duha ka mga espiya niadto sa gitawag Acacia Grove nga kung sa Hebron ang pangapunong Shittim, Hebrohanon nga teksto, Joshua 2:1. Dito ang duha ka espiya, mga kaigsunan. Na atong nibalawan nga sa gipadala ni Joshua nga mga ni Moses nga mga espiya, doon ay negatibo nga ni-report di nato kaya. Doon ay negatibo. Si Moses mo'y nagpadala. Primero, isa di makaya. Karong mga kaigsunan, si Joshua na yun, mo'y nagdala na yun sa mga katawhan. Ang Numbers, chapter 13, ang mga espiya gipadala dito sa yuta, o ilang nakaplaga nga tambok ang mong yuta, gani nagdala sila og mga prutas, mga dagko, kay mga bunga. Apan sila, imposible kay ang mga tao dito dagko. Malisod na ito ni madaog. Moral taan ni mga locust. Sila perting dagkuha. Ang Numbers 55 verses 1-3 o Numbers 31:16, ang mga Israelhanon na pabilin dito sa Shittim. Unya na unsa na magyunon nga nakig. Nangita ba sila mga babae dito sa mga taga-Moab. Unya, ni-adaptar mahinumpot sila sa mga pagsimba sa mga Diyos-Diyos, mga kaigsunan. Mga nga gikastigo sila sa Diyos. Aparigsoon, ang Diyos sa ikaduhang higayon. God is God of second chance. O kining maong gitawag nato nga second chance, mo kini ang gitawag sa bagong tugon og grasya. Grasya mga kaigsunan. Gihatagan og ikaduhang higayon ang Israel. Kay primero di nato kaya di nato makuha, atras sila. Karon nagpadala na po og laing espiya, mga kaigsunan. Second chance, mga kaigsunan. So katong second chance nga gihatag sa mga Israelhanon, mao kato ang grasya sa bagong sinultihan. Unsa ba ang grasya? Ang grasya mao ang pagdawat nga dili kita angayan, nga hatagan angayan nga mudawat. Ang grasya ang grasya mao ang paghatag kadtong higayon sa bag-o nga pagsugod. Fresh start, second chance, mga kaigsunan. Ang Roma 5:2 lang ingon, kay pinaagi ngadto kaniya, kita nakadawat og pagtuo
ngadto sa grasya diin kita nagabarog ug kita gituboy diha sa paglaom sa himaya sa Dios. Grasya mga kaigsunan. Second chance, grasya. Episo 2:8 kay tungod sa grasya kita naluwas pinagis pagtuo. Dili sa atong binuhatan kay kini gasa sa Dios. Now aton imbantayan mga kaigsunan. Kay Joshua chapter 2 verses 2 to 11 kinabuhi ni Rehab o Rahab. Murag atong gipadako ang pagpamakak ni Rehab. Pero so dili ba yun? Dili. Kay ato nang hisgutan sa unsang pamaagi mga kaigsunan sa unahan. Si Rehab o Rahab o sa kahintil. Makasala kay siya prostitute. Ug na nimo nga kini nga babae nag-isip nga ang pagpamakak sala wala, igsoon wala. Giun sa man nagpagpamakak. Nahibalaan sa mga tao sa syudad nga dihay duha ka tawo nga nisulod sa iyang balay. Nya giadtuan o sabi mo ni Rabi siya, diri man to niagi pero ako kabalog asa to sila paingon nang laka romampod. Pero labi ang gitaguan ba dito sa ato? No? E siya, kung inyong apason, maapas pa ninyo. Ang nangita po, apas-pas po, kaya maapas pa malagi. Magukod pa nila. So, dili ang pagpamakak ni Rehab mo, ang ipadako diri sa Diyos sa chapter 2. No? Kaya ang pagpamakak, alang kag Rehab, dili isala. Usa siya ka-prostitute. Usa siya kahintil, mga kaigsunan. Apanay mo makita nga sa bagong tugon, gidaig si Rehab. Gidaig dili tungod sa iyang pagpamakak. Kaya wala man gipadasig ang pagpamakak sa daang tugon o sa bagong tugon. Sa Hebrews 11:31, gidaig siya tungod kay taliwala siya pagkahintil, aduna siya pagtuo, mga kaigsunan. Aduna siya pagtuo. Nga kining mga tawhana, adunay nagpadala niini. Adunay siya pagtuo. Unta, pwede niya pilion ang kultura nila. Nga mao ang magsisimbag mga Diyos-Diyos. Unta, iyang pilion ang kultura niya sa pagkahintil. Apan mga kaigsunan, ang gidaig sa Hebrewanon ang pagtuo ni Rehab. Ang pagtuo ni Rehab. Nga kining mga tawhana, dili ni ordinaryo mga tao, pinadala ni sa Diyos nga nagpakiguubang kanila sa dalan. Ang James 2:25, mga kaigsunan, nagadaig kang Rehab sa diya nga iyang gitaguan sila katong duha ka espiya. Didto gipakatulog, gipapahuway. Didto gipaikyas mga kaigsunan ni Rehab. Gisayon ka kung masakpan siya nga iyang gipaikyas katong ispay, kamatayon nagsuon ang iyang madawat. Apat tungod siyang pagtuo nga kining mga tawhana, dunay Diyos nga galagaran nga labaw kay silang Diyos. Busay gsoon ang gipadako sa Bible, dili ang pagpamakak ni Rehab, kung dili ang pagtuo, mga kaigsunan, mo'y gipadako. Sa kultura nga makasala igsoon nga gipuy-an sa panahon ni Rehab, ang Diyos nagpakita og grasya ngadto ni Rehab. Ang Diyos nagpakita og grasya tungod kay si Rehab. Nakabaton og diyutayng pagtuo mga kaigsunan nga mo'y nakaluwas kaniya. Nagamit ang Diyos unsa ang maayo diha kang Rehab. Muna gusto na ko ipasabtop din igsoon nga dili porke kay siya sa ka-prostitute pulos na lang yun di maayo. No. Matod pa sa sinultian, ang daot nga relo mo to kay yung nagkaduha sa usa ka adlaw. Ibutang nimo alas 12 ang relo. Pagka alas 12 sa udto, insakto ang oras. Pagkatungang gabi, insakto ang oras. Bisag guba nga relo igsoon. So,
Bisag unsa kadautan nga babae si Rahab may maayo o kini iyang pagkaayo mo'y gigamit sa Dios, mga kaigsunan. Ang bili ni Rahab sa atubangan sa Dios talagsaon. Tungod kay si Rahab nagpakita og iyang kaisog nga ang iyang pagtuo iyang gibarugan o katong iyang kaisog nga iyang gibarugan mo to nakaluwas sa tibok niyang panimalay. Kaya ang gipili ang pagtuo sa Diyos sa mga Israelhanon. Makasasala si Rahab pantapos sa mga kasikas sa pagsulong mga kaigsuonan sa mga Israelhanon sa ilang dapit mga kaigsuonan. Nagdeklarar si Rahab. Kaya wala man sila mapatay. Kaya wala man sila patiigsoon sa mga Israelhanon. Nagdeklarar si Rahab. Kay ang imong Diyos, siya mo'y Diyos, ibabaw sa langit ug sa yuta. Grabe nga conversion mga kaigsonan. Makasasala nga babae. Pero igsoon, iyang gibarugan iyang pagtuo, mamatay man siya sa mga sundalo sa ilang siyudad walay sapayan. Iyang gibarugan uban sa kaisog ang iyang pagtuo ng Diyos sa mga Israelhanon mo'ng matuod na Diyos. Gidawat ni Rahab ang Diyos sa maong description. Pag-iuna ang imong Diyos, mo gyud ang labaw sa tanan, ibabaw sa yuta ug sa langit. Kinigson makita kini sa Exodus 24, Deuteronomio 4:39, Deuteronomio 5:8 nga wala laing Diyos. Ang Diyos nga nagbuhat sa langit ug yuta. Busa ang pagsugid ni Rahab kutob sa iyang nasabtan. Wa ba siya makaagi og Bible study igsoon? Pero yung gidawat nga ang inyong Diyos labaw sa tanan. Mo kini ang iyang pagsugid ng Diyos sa mga Israelhanon mao matuod nga Diyos nakapasuod kini igsoon kang Rahab. Busa sa diyang gihukman ang siyudad sa Jericho nga na bungkag kini pinagi sa gahom sa Dios. Unya gisulong ang mga siyudad. Ang panimalay ni Rahab wala gyud igsoon hilabti sa mga Israelhanon. Naguba ang parel. Pagsulong sa mga Israelhanon nabilin ang panimalay ni Rahab. Ato ra nang hisgutan sa unahan. So, igsoon, adunay duha nga pwede pilion ni Rahab. One, magpadayon siya sa pagsukol sa Diyos sa mga Israelhanon. Pero, malaglag siya. Iyang isurrender iyang pagtuo. Pero mapil siya kalaglag. Ikaduha, nga posible, mo nga iyang gipili nga iyang alagaran ang Diyos sa mga Israelhanon ug iyang nadawat ang kaluoy nga mao ang grasya. Og si Rahab mga kaigsunan nahatagan og second chance. Busa mga kaigsunan, mihangyo si Rahab sa diya nga iyan ang gipalayas ang mga Israelhanon. Iyang gitunto na igsoon pinagis pisik nga pula. Naghangyo siya og nagingon, inyong ipanumpa sa inyong Ginoo nga siya magmaluluyon kanamo. Nga uban sa inyong panimalay o sa akong panimalay, rather, nga kami makadawat o ilhanan nga kami dili ninyo malaglag. Joshua 2:10. So naging si Rahab kay layas na mo ni Epise, ituntun ko nako kamo. Pero isaad, sa ngalan sa inyong Diyos, nga dili kami ninyo hilabtan panong inyong sulungon kini nga syudad. Apanon sa mailhanan, nga kamo dili maghilabot namo. Iksong ka na punong kindly, gikan sa Hebrano Chesid, lalo makaig kahulugan, dili siya matranslate ko sa kapulong. Winungdan nga, ang Chesed, iksong or kindly, ang kahulugan na mo,
may gugmaong kaluoy. Ang pakigunong sa saad, ang pagkamatinumanon og kaluoy. Kindly, chisid. Gigamit usab ang pulong chisid sa pagsaad sa Dios ngadto sa mga Israelhanon. Nga nagayong kung inyong bantayan ang akong kasuguan o ang akong pakigsaad kaninyo, nan ang chisid, ang kaluoy, nga akong gihatag sa inyong ginikanan, inyong madawat. Sa Deuteronomy chapter 7, gidid-an ang mga Israelhanon sa pakiglambigit sa mga taga-Kanaan. Ayaw gyud mo pagpakiglambigit. Ayaw. Bayan. Bawal ang mga Ehiptoanon alang sa mga Israelhanon. Karon si Rehab, taga-Kanaan ba yun? Nailalom siya nga gidili nga makigharong ang mga lalaki, mga kaigsunan. Apan tungod kay kini nga babae na kabatunog pagtuo mga kaigsunan. Ang saad sa mga Israelhanon, dadawat ni Rehab ang mga saad nga siya pagakaluyan. Hinungdan nga siya naluwas. Di ba gisaaran mga kaigsunan, ang mga Israel, kung kamo magmatinumanon, kamo pagakaluyan. O katuigsong nga kaluy sa mga Israelhanon, nadawat usab ni Rehab. Ang kaluy sa mga Israelhanon, nga gihatag sa Dios, nadawat ni Rehab. O ang resulta, si Rehab o panimalay, wala mamatay. Ang Exodus 12 mga kaigsunan, mao kinang Passover. Sawa pamulayas ang mga Israelhanon dito sa Ehipto. Ang katapusan nga hampak, pagpangamatay sa mga kinamagulangan ng anak ug mananap. O kunya, nag-ingon ang Diyos na paghalad kamo og karnero og ang dugo inyong ipahid sa pultahan sa inyong aten, kay ang manlunda nga nalaghampak, pagalabyan ra kamo. Dugo, igsoon, pula, nga kadto nga dugo, mga kaigsunan, nagatudlo sa kaluwasan, nga gidala pagadado ni Hesus dito sa Kalbaryo sa krus. Dugo, pula. Onya mga kaigsunan, nag-ingon ang mga duha ka espiya, Rehab, kung kami mo anay niining yuta pagbalik, ang ilhanan nga kami di maghilabot ninyo, di kamo pagapat yun. Kining pisi nga imong gituntun nga pula, ihikot sa pultahan sa imong balay. O ang imong mga ginikanan mga igsoon ayaw pagawa sa imong balay. Kay kumugula gani sila, o sila mamatay, ang ilang dugo di mapaningil ka na mo. Apag kung di sila mugula sa imong balay, nagihiktan og pula nga pisi sa imong bintana, kung dunay mo hilabot kaninyo, dunay mo patay kaninyo, ang Diyos maningil sa inyong dugo ni atong mga Israelhanon. Pula nga pisi. Ilhanan sa panimalay ni Rehab. Dugo, pula, ilhanan sa panimalay sa mga Israelhanon. Iksong kining pula nga pisi, nagatulog yapon kini ngadto sa Kalbaryo sa krus. O katong maong dugo mga kaigsuunan, sa mga Israelhanon mo ito'y nakaluwas kanila, milabay lang ang mga manulunda. O gonya ang pula nga pisi sa bintana, gagikot ni Rehab, wala mamatay ang tibok niyang panimalay. Wala. Ikson, ang grasya na ilhanan, diha na ikson, nagpakita na sa Passover o diha kang Rehab. Karong mga kaigsunan, nahibaluan ni Joshua nga mga ginharian nga palibot igsoon sa Kanaan naghimo na og partnership. Nagkubuya na sila, naghimo na koalisyon. Kay ilang awayon ang mga Israelhanon. Nakadungog na sila unsa milagro nga
dawat sa mga Israelonon, apan nagingon kining mga taga-Kanaan ug uban nga mga ginharian. Ipakita nato